Sometimes young people think commandments are restrictions. A veces los jóvenes piensan que los mandamientos son restricciones. Commandments are blessings. Los mandamientos son bendiciones. Living the gospel is not hard. Vivir el evangelio no es difícil. Not living the gospel is hard. No vivir el evangelio es difícil. Keeping the commandments is not a chore. Guardar los mandamientos no es una tarea. Keeping the commandments is a blessing. Guardar los mandamientos es una bendición. And the simplest answer to this question that I know Y la respuesta más simple a esta pregunta que yo conozco is that each of us should strive to be joyful as we keep the commandments. es que cada uno de nosotros debe luchar por ser feliz a medida que guarda los mandamientos. If we think that living the gospel is a chore Si pensamos que vivir el evangelio es una tarea, un and a deber hassle, y un lío, es un problema, we have a lot of things to learn tenemos mucho que aprender about what the gospel is all about. acerca de lo que se trata el evangelio. Now, believe it or not, I Ahora- once was your age. Ahora, créanlo o no, una vez yo tuve la edad de ustedes. When I went to what we call high school in the United Cuando States, yo fui a la escuela secundaria en Estados Unidos, my graduating class of students had 1,000 students. mi clase de graduación de alumnos tenía 1000 estudiantes. That wasn't my school, that was my class. Eso no era la escuela, era mi clase. So in the entire school, Así que en toda la escuela there were 3,000 students, 1,000 students in each class. había 3000 alumnos, 1000 alumnos por clase. In my class, En mi clase I was the only member of the church. yo era el único miembro de la iglesia. I played on the American football team, Yo jugaba en el equipo de fútbol americano, not real football, which is soccer, no el fútbol real, que But se llama American soccer en football. inglés. and I played on the basketball team. Y yo jugaba también en el de básquetbol. So many of my friends were fellow athletes. Así que muchos de mis amigos eran atletas. And many of these friends would do things on the weekends that a Latter-day Saint boy will not do. Y muchos de mis amigos hacían cosas los fines de semana que un muchacho santo de los últimos días no haría. Now, I don't think I need to explain to you what those things are. Ahora, yo creo que no le tengo que explicar a ustedes lo que eran esas cosas. I think you know what I'm talking about. Creo que ustedes saben de lo que yo hablo. And they would call me stupid because I would not go and do the things they did. Y ellos me llamaban tonto porque no iba y hacía las cosas que ellos hacían. I would say to them, Yo les decía a ellos, you think I'm stupid? ¿ustedes piensan que yo soy tonto? You are stupid. Ustedes son tontos. Now, you're not using the word stupid because that's a bad word, No, right? because, well, it relates, dumb is stupid in English. Okay. And tonto is what you have stupid in. All right, good. It's kind of a relation. So I would say to them, now you go Ahora usted and vaya, you get drunk ustedes van y se emborrachan and you do drugs. y participan de drogas. It makes you sick. Los enferma. You don't remember where you go. Ustedes ni se acuerdan para dónde van. I don't get sick. Yo no me enfermo. I remember where I go and what I do. Yo recuerdo dónde voy y lo que hago. You think what's the word? Tonto. Tonto? You think I'm tonto? ¿Ustedes piensan que yo soy tonto? You are tonto. Ustedes son tontos. You do things that are immoral Ustedes hacen cosas que son inmorales with people you don't even know. con gente que ni siquiera conocen. Are you just an animal? ¿Son animales ustedes? That's what animals do. Eso es lo que hacen los animales. I'm not an animal. Yo no soy un animal. You think I'm tonto? ¿Ustedes creen que yo soy tonto? You are tonto. Ustedes son tontos. If you find joy in living the gospel, Si ustedes encuentran gozo en vivir el Evangelio, if you understand the Father's plan, si ustedes entienden el plan del Padre, there's nothing attractive about what the world offers. no hay nada atractivo en lo que ofrece el mundo. And it is not hard to live the gospel. Y no es difícil vivir el Evangelio. As you live the gospel, Al vivir ustedes el Evangelio, you are weird. ustedes son raros. Is that the right word? Yeah. So, don't be afraid to be weird. Así que no tengan miedo de ser raros. Paul said we are a peculiar people. Pablo dice que somos un pueblo peculiar. If you live the law of chastity Si ustedes viven la ley de castidad and you pay your y tithing, pagan su diezmo,
the people of the world will think you are loco. La gente del mundo va a pensar que ustedes son locos. They will think you are tonto. Van a pensar que son tontos And they will think you are weird. y van a pensar que son raros. That's what we've been called to do, Eso es lo que hemos sido llamados a hacer. is be a distinctive and a set apart people. Es ser un pueblo apartado y distinto. Now, have you ever wondered what the day of judgment will be like? Ahora, ustedes se preguntan cómo va a ser el día del juicio. How will I know where I'm going to go? ¿Cómo voy a saber a dónde voy a ir? I can answer that for you. Yo puedo contestarles eso. You don't have to die to find out. No pueden morir, no tienen que morir para descubrirlo. If living the gospel for you is hard, Si vivir el evangelio para ustedes es if it's difícil, a chore, si es una tarea, un deber, oh, if I just wasn't a Latter-day Saint, I could have fun. oh, y si yo no fuera santo los últimos días podría divertirme. If that's what you're like when you die, Si esa es la manera que sienten cuando se mueren, guess where you're going to go? adivinen dónde van a ir. With other people who feel the same way. Con otras personas que sientan lo mismo. Because that's the law that you've learned to love. Porque esa es la ley que aprendieron a amar. If during the course of your life, Si durante el curso de vuestras vidas, a little bit at a time, un poco a la vez, you have learned to love living the gospel, han aprendido a amar vivir el evangelio, guess where you're going when you die? adivinen dónde van cuando se mueren. With people who love living the gospel. Con gente que amaba vivir el evangelio. The Lord is not going to have to tell you. El Señor no les va a tener que decir. When you come into His presence, Cuando lleguen a su presencia, you won't think, gee, I hope he's in a really good mood today. ustedes no van a tener que pensar, espero que esté de buen humor hoy, I hope he gives me some extra points espero que me dé algunos puntos extra so my grade will be a little bit better. para que mi lugar sea un poco mejor, mi premio. When you come into His presence, Cuando lleguen a su presencia, you will go where you know you belong, ustedes van a ir a donde ustedes saben que pertenecen, based on what we have desired to do and become while we have lived on the earth. basados en lo que han deseado ser y transformarse mientras vivían en la tierra. If you can look your bishop in the eye Si ustedes pueden mirar al obispo a los ojos, because you're worthy and clean, porque ustedes son dignos y limpios, you already know what the day of judgment will be like. ustedes ya saben cómo será el día del juicio. There's no awkwardness, No hay torpeza en eso, no embarrassment, no hay vergüenza, no shame. no hay vergüenza. Joyfully. Así que vivan el evangelio con alegría. Living the gospel is not hard. Vivir el evangelio no es difícil. Not living the gospel No vivir el evangelio is what's hard. es lo que es difícil. And it is joyful to live it. Y es de alegría vivirlo, da gozo. Okay.